praise. Amen. Amen. Ahora este día, si usted está aquí, ve a las personas alrededor de usted. Look at the people around you today. If you see them today and you hear them today, they're a miracle from God. Ellos son un milagro de Dios. Yes, amen. No más el instante que fuimos hechos, just the thing that we were created, were a miracle from God. Amen. Yes. Pero, ¿quién aquí no va por nada? Who doesn't go through things? Amen. Todos. We all go through things. Todos vamos por algo. Yes. Pero lo que usted está pasando por en su vida ahorita es porque Dios quiere tener un encuentro con usted. Yes, What you're hallelujah. going through in your life right now is because God wants to have an encounter with you. It doesn't matter. No importa lo que es. Amen. Él quiere tener un encuentro contigo. He wants to have an encounter with you. Estaba diciendo a mi esposa esta mañana de una historia que leí. Amen. I was telling my wife of a story I read today. Amen. Where in Africa, in the later part of the century or the earlier century, there was a man, or actually there was a woman that had a dog. And she would go to this meeting of this missionary every Wednesday and every Sunday, and the dog would go with her. And she would sit at the end of the aisle, and the dog would sit next to her. And she would go up, get on her knees, and pray when the altar call came. And the dog would go up and kneel next to her. And she did this for many months. She had an abusive husband, and in some parts of Mexico, even as it is in some parts of Africa, there is no law. So this man was very brutal and very mean. So he killed her one day for being a Christian. And all he was left with was the dog. The dog, the man noticed every Wednesday would take off right about 7 and it would not return for a few hours. And he did the same thing every Sunday. So the man got curious. And what did he do? He went and followed the dog one day, only to discover the dog went to church. And he sat on the side of an aisle. When the altar call came up, the dog went up and knelt right where the woman would kneel. And this touched that man so much, he went and received the Lord Jesus Christ into his heart. Amen. We don't ever know when you're going to have that encounter with God. Estaba diciendo a mi esposa una historia hace rato de una mujer en África que tenía un perro y cada miércoles, cada domingo iba a la iglesia y el perro iba con ella y el perro se quedaba en el lado de donde ella se sentaba todo el miércoles, todos los domingos. Pero ella tenía un esposo bien violento que después de meses él era violento y la mató por ser cristiana. Pero este hombre fue nomás dejado con el perro y le interesó mucho que el perro cada miércoles y cada domingo se iba. Y lo siguió un día. Y a su sorpresa ese perro estaba yendo a la iglesia. Y se ponía en el lado de una silla. Y cuando vino el tiempo de llamada del altar, ese perro se fue y se hincó en ese altar. Eso conmovió a ese hombre tanto que él recibió a Cristo ahí en ese momento. Hallelujah. Usted no sabe cuándo va a tener su encuentro con Dios. Yes. Y en qué forma, y en cuál lugar. You don't know when you're going to have your encounter with God, in which fashion, in which place, or how. Todos tenemos esa cita. Amen. We all have that appointment. Amen. Tenemos una cita con la muerte, pero antes de la muerte viene la cita con Dios. Amen. We all have an appointment with death, but before the appointment with death, we all have an appointment with God. Y Él ahí diseñó para que nosotros lo viéramos cara a cara y hiciéramos una decisión. Amen. See, at that place, God has designated that spot so you can have a face-to-face meeting with Him. And you can either choose to accept Him or reject Him. Adán tuvo ese lugar en el jardín, en el frío del día. Abraham en la casa de su padre. Moisés con la zarza que ardía. Los discípulos estaban trabajando cuando fueron llamados. Y Pablo en el camino a Damasco. You see, everyone, Adam had a meeting with God in the garden at the cool of the day. Abraham in his father's house. Moses at the burning bush. The disciples busy at work. And Paul on the road to Damascus. Hay mucha gente que está buscando qué significa la vida. ¿Qué es mi propósito en esta vida?
¿Qué es la verdad? Y están haciendo un montón de cosas. A ellos les digo, la respuesta es Cristo. Amen. Ellos no han tenido ese encuentro con Dios y son cristianos, por eso están haciendo preguntas tontas. Everyone wants to know what the meaning of life is, what the purpose in their world is, what the truth is. I'm going to tell you right now, the answer is Christ. If a Amen. Christian is actually seeking for these things, I'm going to tell you it's the foolish questions that they're asking, for they know the answer is Christ. Amen. Cada uno de ustedes que están aquí, con sus defectos, con sus problemas, Sí, gloria a son Dios. milagros de Dios. Amen. Every one of you here with your miracles of God, even though you have problems, even though you have defects, you're all miracles of God. That's right. Cada uno fue llamado por Dios para cumplir un destino. Yes. Every one of you is called by God to fulfill a destiny. Mm-hmm. Pero la diferencia puede ser que usted no ha llegado a ese encuentro todavía. The difference is you may have not gotten to that encounter yet. El Señor le dijo a Pedro, ahora que estás convertido, apacienta mis ovejas. The Gloria a Lord told Dios, Peter, aleluya. now that you are converted, amen, feed my sheep. That means that before that time, Peter was not yet fully converted, but he was a disciple. Amen. Eso significa que antes de ese tiempo, Pedro todavía no estaba completamente convertido, pero era un discípulo. Amen. Amen. How many of you know who Jesus is? ¿Cuántos conocen a Cristo? Amén, gloria a Dios. But have you had an encounter with him? That's right. Pero ha tenido un encuentro con él. Amen. Vamos a Efesios 1, 4 a 5. Let's go to Ephesians 1, 4 to 5. Yo lo voy a leer en español y en inglés en este versículo. I'm going to read this verse myself in English and Amen. Spanish. Efesios, ¿qué, perdón? 1, 4 a 5. Francisco, where's your Bible? Amen. Okay. Share. Amen. It says, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ himself, according to the good pleasure of his will. Dice, amen, así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, con el amor habiéndose predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. See, before the world was created, you were in God's mind. He had already set up a plan for you to do something. Antes de que el mundo fuese hecho, tú ya estabas en el plan de Dios, incluyendo lo que ibas a hacer, incluyendo lo que iba a pasar. See, you were already in his plans of what you were going to go through, what situations were going to happen. You were already in his mind, ya estabas en su mente. Amen. Dios completamente busca diligentemente revelarse a cada uno de ustedes. Sí, Señor, gloria a tu nombre. God diligently works to reveal himself to every one of you, incluyendo los que están allá afuera, even those that are outside, por medio del evangelio, through the gospel. Amen. La providencia de Dios dice que Él está trabajando detrás de las escenas, aunque tú no entiendas lo que está haciendo. Él hace su voluntad, simplemente nada pasa por casualidad. Amén. Amen. Aunque parezca que es por chanza, nada pasa por casualidad. La salvación de una alma es la meta de Dios y nada es dejado a chanza. Amen. Por eso propósito vino Jesucristo. Yes. You see, behind the scenes, God is working, even though you may not be aware of it. Everything happens according to His will. It's not left up to chance. Nothing happens by chance, even though it may seem to be an accident, although it may seem to be a circumstance, because everything happens because of the salvation of a soul. God predestined everyone to be that was to be saved before the world began, and He left nothing to chance. That's why Jesus came. Amen. Amen. Pero a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Sometimes you don't understand why things happen. Amen. Hechos 6, 8 a 10. Acts 6, 8 to 10.
Amen. Vamos a leer la historia de un hombre que se llamaba Esteban. We're going to read the story of a man called Stephen. Puede usted poner su nombre. You can put your name there. Vamos a leer la historia del hermano Ron, del pastor José. Amen. You can put your name there. We're going to read Pastor Jose's story, Pastor Ron's story. Amen. 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 It said, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and Asia, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. 6:8-10. Esteban llenó de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagoga llamado de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, discipulando con Esteban. Amen. Disputando, perdón. So these guys were disputing with Stephen. Why? Because he was moving in the Holy Ghost. He was preaching Jesus. Estos estaban disputando con él porque él estaba predicando Jesucristo y moviéndose en el Espíritu Santo. Pero yo le pregunté al Señor qué me trataba de decir. I asked the Lord what he tried to tell me. The word libertine came up. La palabra libertino salió. Amen. And I looked up what it meant. Quise saber lo que significaba. Amen. Me quiero decir con tristeza en mi corazón que hay muchos libertinos en la iglesia de Dios. I want to tell you with sadness in my heart, there's a lot of libertines in the house of God. Amen. Amen. Look what it means. It means one who has been liberated from slavery, yet chooses to live where he was enslaved. Significa alguien que estaba esclavizado, pero decide vivir donde fue esclavizado. Amen. Amen. Like this. Significa alguien que fue, está hablando de judíos aquí, pero estoy hablando yo de la iglesia. I'm talking about you now, I'm talking about the church. Alguien que fue tomado fuera de esclavitud, amén, pero decidió vivir en Roma, que significa el mundo. It means someone that was enslaved and was freed, but decided to live in Rome, which is the world. Amen. Hay tantos cristianos que deciden, el Señor vino y los liberó, pero deciden vivir en Roma. Deciden vivir en el mundo como el mundo. Amen. There's so many Christians that live in the world, though they say they're Christians. They act like the world. Amen. Y esos son siempre los que tienen un problema con los que predican santidad. Those are always the ones that have a problem with those of us that preach holiness. Con esos de nosotros que predicamos santidad, que predicamos arrepentimiento, que predicamos que Cristo regresa. Those are the ones that have a problem with you preaching Jesus is coming, preaching holiness, preaching repentance. ¿Y qué estaban haciendo aquí? What were they doing here? Estaban que alegando con Esteban. They were disputing with Stephen. ¿Qué? De Jesucristo. They were disputing about Jesus Christ. Amen. Amen. No debe de haber discusión de algo que ya está establecido. Yes. Aleluya. There should be nothing, no discussion about something that's established. That's right. No sé cómo pueden decir, es que Dios él no quiso decir eso. Mhm. Es que lo están tomando fuera de contexto. No quiso decir eso. They say something like, oh, you took it out of context. He really didn't mean to say that. Amen. Por eso odian las predicaciones de Pablo. That's why they hate Paul's preaching. Amen. Vamos a continuar. Let's continue. Acts 6:11-15. Y estas personas libertinas, those libertine people, says they suborned men, which said we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God, and they stirred up the people and the elders and the scribes and came up on him and caught him and brought him to the council and set up false witnesses, which said, this man ceased not to speak blasphemous words against this holy place. Amen. And the law. For we have heard him say that this Jesus shall come and destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered unto us. And all that sat in council, looking steadfastly on him, saw his face as had been the face of an angel. Amen. Del 11 al 15.
del 11 al 15. I want you to please pay special attention. Quiero poner atención especial. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Amén. Estos libertinos conmovieron a toda la gente porque no podían con el Espíritu Santo. These people stirred up the people because they could not handle the Holy Ghost. Amen. They could not handle the Holy Ghost. No podían con el Espíritu Santo. Amén. Hay tanta gente que trata de pelear contra el Espíritu Santo. There's so many people that try to fight the Holy Ghost. Amen. Amen. Tengo una pregunta. I have a question. ¿Qué no hizo el pueblo de Israel lo mismo? Didn't Israel do the same thing? Amen. No podemos ganarle a Dios. We cannot beat Nunca. God. Nunca. Amen. Amen. No podemos ganarle a Dios. We cannot beat God. That's right. Amen. Y ellos, ¿y qué dijeron? Lo empezaron a acusar. They started accusing him. Pero a veces leemos esto y lo pasamos así. We read this and we just pass it by. Vemos la acusación. Let's look at the accusation. Amen. Lo acusaron de blasfemia y predicar de Jesús. Es las primeras dos cosas. They accused them of blasphemy and of preaching of Jesus. ¿Qué iba a hacer Jesús según ellos? Bueno, él iba a cambiar sus costumbres. Amen. 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 What was Jesus supposed to do? He was going to change their customs. Amen. 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 Yo quería esto. I want you to look at this. Y destruir este lugar. And destroy this place. ¿Qué significa? What does it mean? Cristo no quiere que te quedes igual. Christ doesn't want you to remain the same. Amen. 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 So, Cristo vino a cambiarte. Christ came to change you. Estaba Yes. predicando el qué? Yes. Santidad. Yes. He was preaching holiness. Yes. Right. Christ came to change you. Cristo te vino a cambiar. Amen. No puedes caminar con Cristo y tenerle la mano al diablo. You can't walk with Christ. No the hand of the devil. That's right. Amen. Pero costumbres ahí significa tradiciones, cultura, familia y religión. Amen. That word right there means family, culture, and religion. La gente hace cosas por religión. People do things because of religion. Hacen cosas porque la familia. They do things because of family. Hacen cosas por cultura. They do things because of culture. Yes. Amen. Y nadie quiere oír que Cristo viene a, ¿qué? Destruir este mundo y hacer uno nuevo. Porque en el nuevo no cabe el pecado. Amen. See, nobody wants to hear that Christ is coming to destroy this place, this world, because the sin that we're in does not fit in Christ's plan for the new world. That's right. Amen. So estaban bien enojados, they were really mad. Dígale usted a una persona que quiere vivir en pecado que Cristo vino a destruir este lugar y pase lo que pasa. You tell someone that Christ came to destroy this place and they're living in sin and watch what they think. Amen. Tú dile a una persona que tiene que dejar a su parentela, a su país y a su familia para seguir a Cristo y mira lo que pasa. You tell someone they have to leave their family, their culture, and their nation to serve Christ. Look what happens. Amen. Pero sí hubo un hombre que lo hizo, there was one man that did it. Yes. Y por él estamos todos bendecidos because his obedience were all blessed. Amen. Amen. Amén. Then they said he came to destroy the law of Moses. Él vino a destruir la ley de Moisés. Completamente fuera de contexto. Completely out of context. Cristo vino a cumplir la ley. Christ came to fulfill the law. Amen. ¿Para qué necesito las leyes y restricciones si Cristo vive en mí y yo las sigo? Porque seguirlas significa que vivo en santidad. Amen. Amén. Why would I need to have a set of rules
if Christ lives in me and he draws me to live in holiness, which is following the world. Amen. Están ciegos, they're blinded. Amen. El concilio de los judíos lo vio. ¿Y qué vieron? Como que si hubiera sido un ángel. They looked at him, the Jewish council, and said, look, we're looking at this guy, he looks like an angel. Amen. Cuando usted se mueve en Dios y vive Dios en usted, y usted está moviéndose por Dios, a Él es al que ven. Amén. Amén. If you are moving in Christ, doing things for Christ, acting out what Christ wants you to do, they see Christ in you. Amén. ¿Qué hizo Esteban? What did Stephen do? Amen. La pregunta del millón, the question of $1 million, what did he do? Quiero que sepan que hasta este punto Esteban no había tenido encuentro con Dios. I want you to know up to this point, Stephen had not had an encounter with God. Amén. Amen. Check this out. Él era un creyente, he was a believer. Ujú. Que el Espíritu Santo había caído sobre él. The Holy Spirit had fallen over him. Pero él personalmente no había tenido un encuentro. Him personally had not had an encounter. I'll explain that in a minute, ahorita lo explico. Pero ¿qué hizo Esteban? What did Stephen do? ¿Sabe cuando la presión viene, el cristiano se calla? When pressure comes, a Christian shuts up. Eso no es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. That's not what a person filled with the Holy Ghost does. What did Stephen do? Did he deny Christ? No. Did he get worldly on them and start getting loud and cursing them out? No. ¿Qué hizo Esteban? No se puso silencio, ¿verdad? No negó a Cristo. No empezó a gritarles, es que sabes que tu hijo de sabe qué. Predicó. He preached. Cuando el diablo viene contra ti, contéstale con la palabra de Dios. Amen. Amén. When the devil comes against you, answer him with the word of God. Yes. Cuando el enemigo usa gente, contéstales con la palabra de Dios. When the enemy uses other people, answer them with the word of God. Porque si le contestas con la palabra de Dios, la autoridad de Dios se mueve. When Amén. you answer with God's word, God's authority moves. Pero si no le contestas con lo que dice Dios y le contestas con tu carne, vas a perder. Sí. If you answer the devil with your flesh, you're going to lose. Amen. Esteban reconoció una cosa que nosotros no reconocemos. Stephen recognized something we don't recognize. Él reconoció que era el tiempo de Dios para él. Aleluya. He recognized it was God's time for him. Amen. That's right. Él reconoció que era el tiempo que Dios puso para que él cumpliera su misión. He recognized it was God's timing for him to fulfill his mission. ¿Cuánta gente piensa usted que lo quería matar? How many people did he try to kill him? Dice que era una multitud, it's a multitude. Amen. Y él, en frente de los gobernantes del pueblo y el pueblo, predicó. In front of all these people, he preached. Amen. El diablo siempre te va a atacar. ¿Estás yendo por algo? El diablo te está atacando porque sabe que Dios quiere verte. You see, the devil's coming against you because he knows God wants to see you. Amen. Mira lo que dice. Look what it says. Acts 7, 55, 60. Hechos 7, 55 a 60. Esteban les predicó. Stephen preached to them. Amén. Amen. Y a veces uno predica y hay un montón de gente que nos oye, pero si nomás uno recibe, ya hemos hecho nuestro trabajo. Gloria a Dios. Sometimes we preach and hundreds of people may listen to you, but only one may actually hear it. And that's what God wanted. Amén. Amen. Mira lo que dice aquí, look what it says here. Acts 7, 55 to 60, Hechos 7, 55 a 6. And he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly at heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. And they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him and ran upon him, with one accord and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul.
And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Amen. Amén. Amen. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los ojos, los oídos, y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Aquí estaban para apedrear a Esteban. Antes de esto. Mucha gente dice, porque no han visto la escritura bien, que él murió fuera de tiempo. Many misguided souls have said that Stephen died out of time. Amen. Because he should have not been there. He was at the wrong place at the wrong time. Han dicho que él estaba en el lugar incorrecto al tiempo incorrecto. Pero eso significa que él se movió fuera de la voluntad de Dios y no estuviera en el cielo. Y el cielo no se hubiera abierto y el Espíritu Santo no lo hubiera tenido lleno. That would be a lie, because if that was true, that means he would have been out of the will of God. That means the heavens wouldn't have opened, he wouldn't have been filled with the Spirit, and That's right. Jesus would not have received him. That's right. Él estaba en el tiempo apropiado para poder ver al Señor cara a cara, imagínese. He was at the right time to see the Lord face to face. He saw God the Father. Él vio a Dios el Padre. That's right. Amen. Quiero que vean ustedes. I want you to see this. Amen. He saw God the Father. And just that alone took him somewhere else where he didn't even feel the stones hitting him. So much that the heart of Jesus fell in him that he was pleading forgiveness for his murderers. That's right. Le cayó tanto la presencia de Dios que él estaba pidiendo perdón por sus asesinos porque vio al Padre, vio a Jesús. Ya no estaba ahí, estaba en otro lugar. Y ahí parece que él falló, ¿verdad? Looks like he failed there. Pero realmente falló. Si lo que hizo fue le pasó la batuta al siguiente. He Amen. passed the baton to the next guy. Amen. Si usted nota la escritura, if you look at the scripture, everyone was stoning him except for who? Saulo. Todos lo estaban apedreando excepto por quién? Except for Saul. Excepto por Saul. Ujú. Ese acto puso el testimonio necesario para que Saulo fuera impresionado. That act gave the necessary action for Saul to be impressed. Amen? That a man getting killed would not be aware of what's happening or writhing in pain, but asking for forgiveness for them that were killing him. Que ese hombre siendo matado ni siquiera pedía más que perdón por los que lo están matando. Aleluya. Hechos 8, 1 a 4. Ahora sí voy a predicar. Amen. Now I'm going to preach. Acts 8, 1 through 4. Amen. So, un hombre llamado Esteban teniendo un encuentro con Dios. Y ahí para la historia de él. Pero empieza lo que Dios quería hacer por medio de él. You see, there the story of Stephen ends. But the work that God had done or wanted to do through him started. Amen? It says Acts 8, 1 through 4. And Saul was consenting unto his death. And at that time there was great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad through the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And the above men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hauling men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Y Saulo consentía en su muerte,
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira lo que pasó, look what happened. Mataron a Esteban, they killed Stephen. Amen. Amen. Antes de eso, actualmente no había mucha persecución. There was not really much persecution before that. Amen. Y estaban todos calmaditos en Jerusalén. They were all calm in Jerusalem. Amen. Tomando café. Amen. Comiendo donas. De repente matan a Esteban. Esteban. All of a sudden they killed Stephen. They were all comfortable drinking coffee, eating donuts. Amen. Y Saulo empezó a perseguirlos. Saul started persecuting them. La palabra consintiendo significa que estaba de acuerdo o estaba aprobando de sus acciones. The word consenting means he was in agreement or approving of their actions. Amen. Y entonces, ¿quién piensa usted que empezó la persecución? Who do you think started the persecution? The same people that killed Stephen. Las personas que mataron a Esteban. Los libertinos, the libertines. Esos que eran cristianos o eran judíos que el Señor había hecho libres, pero decidieron esclavizarse a una forma de religión. Those that God had set free, brought out of Egypt, and were now enslaved to a religion. Amen. Amen. El moderno persecución es igual de libertinos. The modern persecution is also of libertines. Hay miles de ateos que antes eran cristianos. There's thousands of atheists that used to be Christian. Amen. Han dejado el camino. They've left the way. Ya no creen. Hay muchos en religiones que realmente creen más en la religión que en Jesucristo. There's people that are backslidden, they're now atheists, and there's thousands that no longer believe. There's thousands that are involved in a religion that would rather believe what the religion teaches than what Jesus Christ teaches. Amen. Y hay millones que deciden de vivir una vida mundana, prefiriendo las cosas del mundo que la santidad de Dios. There's millions that would rather choose living a worldly, sinful lifestyle than living a holy life before God. Y cada uno de esos grupos odia a los que se mueven verdaderamente en Dios. Every one of those groups hates those that are really moving in Christ. La persecución empezó en Jerusalén. Persecution started in Jerusalem. Usted ve algo así. La persecución es para el bien de la iglesia. Persecution is for the good of the church. Están matando gente en el Medio Oriente. Y nosotros vemos, wow, qué horrible. Pero lo que no sabemos es que Dios está obrando en el corazón del musulmano que tomó esa vida. We see thousands are dying in the Middle East being beheaded by ISIS and these Muslims. That's right. But we don't realize God is moving in the heart of that Muslim that took that life. No pueden creer como alguien brinda su vida por un hombre llamado Jesucristo que vivió hace 2000 años. They can't believe that a man would give their life for a man called Jesus that died 2,000 years ago. Están impactados, they're impacted. Amen. Y la iglesia que estaba allí conforme está corriendo. ¿A dónde? A todo el mundo. And the church that was there comfortable was running all over the world. Amen. Saúl también estaba cumpliendo lo que Dios quería para él. Él es el que estaba causando el esparcimiento. See, Saul was also fulfilling his calling because guess what? He was part of the reason they were scattering. Amen. Y piensas que Dios no tiene bajo control todo. And you think God doesn't have everything under control. Amen.
A las personas que viven en el Medio Oriente, que sirven al Señor, todos están en el plan de Dios. Usted nomás predica el Evangelio. Those of you that may be watching us in the Middle East, don't be afraid. Everything's in God's control. Just preach the gospel. Amen. Estos que están aquí en los Estados Unidos y en otros países que los libertinos están atacándolos porque tú quieres vivir en santidad, tú predica el Evangelio. Those of you that are under attack because of this libertine people that want to live in the world but yet claim to be Christians, you just preach the gospel. Amen. Hechos 9, 1 a 8. Acts 9, 1 to 8. It says, and Saul yet breathing out threats and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any on the way of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell on the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told unto thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were open, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. Amen. Hechos 9, 1 a 8. Saulo, respirando aún, amenazaba de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces con traer el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin que ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Amen. I want you to look at this story. Quiero analizar esta parte. Amen. Había sido plantada una semilla, seed was planted. Amen. Y ahora vino a fruición. Yes. Now it came to fruition. Mhm. Now Saul of Tarsus was having an encounter with God. Amen. Ahora Saulo de Tarso está teniendo un encuentro con Dios. Amen. 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 Quiero que vean esto. I want you to look at this. Saulo estaba ¿qué? Hablando muchas cosas contra la iglesia y queriendo matarlos. Saul was breathing threats against the disciples of the Lord, the church. Ahorita, right now, ¿qué ha pasado la ley del homosexualismo que pueden casarse? Los homosexuales quieren demandar a la iglesia de todo. Now that this law for homosexuality is passed, that they could be married, they're threatening to sue the church in every which way they can. Amen. Los aborcionistas, the abortionists, their main attack is the church. El ataque es en la iglesia. Amen. ¿Sabe por qué? Quiero que piensen. I want you to think about it. Amen. Las personas musulmanas, ¿con quién están atacando? Who are the Muslims after? That's right. The church, la iglesia. Amen. ¿Contra quién se ha enfocado el mundo? Who has the whole world come against? The church, la iglesia. Amen. Nos tienen que mover fuera del camino para poder hacer lo que quieren hacer. They have to move us out of the way to do what they want to do. Yep. Amen. So ahí va Saulo con el permiso. There goes Saul with the permission. Amen. Porque hablaba tanto, le dieron permiso. Because he talked so much, they gave him permission. Ahorita el diablo está tratando de agarrar permiso de los gobiernos de este mundo para tomarlo a usted y yo prisionero. See, the devil right now is talking so much smack, trying to get the governments of this world to give him authority over us, the church.
Amen. Mhm. Y Saúl lo agarró, su permiso. Saul got his permission. Y él fue a Damasco con permiso de arrestar a cualquiera que siguiera a Jesucristo. Verdaderamente. He went with permission to Damascus to arrest anyone that served Jesus Christ. ¿Quieres servir a Jesucristo? Tiempos peligrosos están aquí. You want to serve Jesus, perilous times are here. Amen. Hay personas que le predican a la iglesia, oh, es que es amor, es que es bendiciones, es que es eso del dinero. Amen. Prosperidad. They teach now in the days in the church blessings, prosperity. Amen. Love. Y los atraen con cosas como un circo. No porque están arrepentidos. They attract people like it's a circus, not like because they're repentant. Amen. Pero de repente, cuando él se acercaba a su meta, all of a sudden when he got close to his goal, Damascus, tuvo su encuentro con Dios. He had his encounter with God. Amen. Posiblemente tú no has tenido ese encuentro. Maybe you haven't had that encounter. ¿A quién estaba persiguiendo él? No estaba persiguiendo al humano, estaba persiguiendo a Dios. He wasn't persecuting the human, he was persecuting God. Amen. Y cuando él le dijo, yo soy Cristo a quien tú persigues. When he said, I'm Jesus whom you persecute, empezó a temblar. Amen. ¿Por qué? Porque le llegó un gran miedo a la realidad de con quién se estaba enfrentando. Mhm. He started shaking because the reality of who he was chasing around came to him. The reality of who Christ is. Y ese hombre con autoridad se halló sin autoridad. That man with authority found himself without authority. Amen. Él vino a imprisionar a personas y se halló ciego por la mano de Dios. He came to imprison people, but he found himself blind by the hand of God. Yo pienso que Dios le enseñó donde verdaderamente estaba. I think God showed him where he really was. Lo tuvieron que llevar por la mano a donde él tenía que entrar con autoridad. They had to lead him by the hand where he had to enter with authority. Cuando no tenemos relación con Cristo, no tenemos autoridad ni poder. When we don't have a relationship with Christ, we don't have authority or power. No importa si decimos que somos cristianos. It doesn't matter if we say we're Christian. Pablo era judío, Paul was a Jewish man. Amen. Eso no es de autoridad, es de authority. Amen. Y cuando no tenemos autoridad, nos mueven los modelos del mundo. When we don't have authority, we're moved by the roles of this world. Por Facebook, by Facebook. Por Google, by Google. Amen. Por cultura, by culture. Por familia, by family. Por políticas, by politics. Amen. Que ya estamos ciegos, no podemos ver que estamos poniendo en la oficina a alguien que ni siquiera sabe nada de Dios. We don't see that we're putting someone in office that, we're so blind we don't see we're trying to put someone in office that doesn't even know God. Amen. By friends, por amigos. Por popularidad, by popularity. Amen. And rather than having God's authority, we're powerless and we're moved about by the winds of these things. No tenemos nada de poder si no tenemos a Cristo y estamos siendo movidos por estas cosas. Amen. Amen. No digo que los medios sociales son malos, digo que debe de predicar si está metido ahí. I'm not saying social media is bad, I'm saying you should preach if you're in there. Amen. Ya no hay tiempo para otras cosas, there's no time for other things. When you're in Christ, Christ should come out of your mouth. Yes. Cuando estás en Cristo, Cristo debe salir de tu boca. Aleluya, amén. Hechos 9, 9 a 16. Acts 9, 9 to 16. I'm going to change it there myself. Hechos 9, 9 a 16. Acts 9, 9 to 16. It says, and he was 3 days without sight and neither did eat or drink. Amen. Dice aquí que, amén, voy a leer nomás esta parte, dice,
dice, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero ¿qué pasó en esos 3 días? What happened in those 3 days? Cristo estuvo en la tumba por 3 días. Christ was in the grave for 3 days. Ujú. Amen. Voy a yo dar mi opinión. I'm going to give my opinion. Pienso que Dios tomó esos 3 días para que él pudiera entender qué de perdido estaba. I think God took those 3 days to show him how dead to sin he was, how lost he was. Amen. No comió nada, he didn't eat nothing. Amen. Ahí yo pienso que murió Saulo de Tarso y salió Pablo. Amén. I believe that's where Saul of Tarsus died and Paul came. That's right. And it says, and there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, behold, I am here. Lord, and the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight, and inquire of the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prays. Amen. And I seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, that he may receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard this by many of this man, how much evil he has done to thy saints at Jerusalem, and how he has authority from the chief priest to bind him, to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Amén. Donde estuvo 3 días y sin ver no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle del que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para reprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. I want you to see this. Quiero que vean esto. Quiero que marquen la palabra derecha. I want you to mark the word straight. Amen. El Señor le habló a alguien que ya había tenido encuentro con él. The Lord spoke to someone that had already had an encounter with him. How do I know por qué sé? Porque le habló por nombre. He called him by name. Amen. Y no nomás le llamó por nombre, pero dejó que tuvieran una conversación. The Lord not only called him by name, but they had a conversation. Ananías dijo, pero Señor. Ananías said, but Lord. Y el Señor le dijo, ve a la calle derecha. Go to the street called Straight. Nada pasa por qué? Casualidad. Coincidencia y casualidad. Ajá. Nothing happens by coincidence or straight. Lo que siempre estaba diciendo, no te preocupes, yo ya lo puse en el camino derecho. Yeah. The Lord was saying, look, I already put him on the straight path. Amen. Pero ¿por qué no quería ir? Why did he not want to go? Es que es un cholo, un vil cholo. He's a gangster, he's a hoodlum. Es un drogadicto, he's a drug addict. Es un asesino, he's an assassin. Es malo, he's bad. No le llames malo al que el Señor escogió. Amen. Don't call bad who God has chosen. Yes. Amen. Aunque no se vea ahorita como chaineado y policheado, el Señor lo ha puesto en el camino derecho. Amen. Gloria a Dios. Although he may not look polished up right now, the Lord's put him on the straight path. Yes. Amen. Amen. Y es responsabilidad del Señor enderezarlo bien. It's God's responsibility to straighten him out. Amen. Tu responsabilidad es predicar. Your responsibility is to preach. Amen. Amen. But Ananias said, Lord, I've heard of all the things, this evil things this guy's done. He oído todas las malas cosas que ha hecho. Amen. Tenía reputación, a reputation. Amen.
Pero aún así, porque Ananías había tenido un encuentro con Dios, él obedeció. Porque Amén. tienen un encuentro con Dios, una cosa tienen todos, obedecen. Those that have had an encounter with God, they have one characteristic that is distinct to all of them. They obey. That's Amén. right. Y él fue. He went. Pero mire lo que dice aquí. El Señor le dio el plan para Saulo. The Lord gave him the plan for Saul. El Señor le habla como amigos a los que tienen un encuentro con Él. Amén. Amén. The Lord speaks to you as a friend that you have an encounter with Him. He said, go in the way that I have placed you. Dice, ven el camino que yo te he puesto a ti, porque Él es escogido, because He's chosen. Amen. Amén. Imagínese la responsabilidad. Think of the responsibility. Dijo, le voy a enseñar cuánto va a sufrir por mí, pero va a ser representante mío Aleluya. a los rechazados, a los gentiles y a los reyes del mundo. He said, look, I've chosen him to be a chosen vessel to the rejected Gentiles. Porque Pablo tuvo esa llamada, usted y yo tenemos a Cristo. Amén. Because Paul was given that call, you and I have Christ. Amen. Because we're Gentiles, somos gentiles. Amen. Y fue el mandado a los reyes del mundo. He was sent to the kings of the world. Deja que Dios te halle en ese lugar que Él ha escogido para ti. Yes. Let God find you in that chosen place where He's appointed for you. Yes. Puede ser un camino a Damasco. It could be a road to Damascus. Yo no sé. Puede llamarte como lo hizo a Moisés, que venga la zarza ardiente, no tengas miedo. He could call you to a burning bush like He did Moses. Don't be afraid. Amen. Nada es por chance. Nothing is by chance. Hechos 9, 19, 22. Acts 9, 19 to 22. Amén. 22. 19, 22. Hechos 9, 19, 22. Acts 9, 19 to 22. It says, and when Saul received me, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. But all that heard him were amazed, and said, is not this the man that, is that not he that destroyed them which are called in this name in Jerusalem? And came hither for that intent, but he might bring bound unto the chief priests. But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is the very Christ. Amen. Amén. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que azotaba a Jerusalén a los que invocaban el nombre, este nombre, y a ese vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. I want you to listen, quiero que oigan. Dice que cuando recibió alimento, pero en inglés dice carne. Ujú. It says when he received me. Pero, ¿cuántas veces han leído? How many times have you read that? Pero lo que usted no entiende es que Saulo de Tarsos, él era un judío de niño. Y él era parte del círculo de los judíos del concilio. Entonces le habían dado la palabra de Dios desde bien chiquito. What you don't understand is Saul Tarsus was part of the Jewish Sanhedrin, and he had been there since he was very small. He was getting fed the word of God since very small. But yet, he had never been fed meat. Y aún así nunca le habían dado carne. Como el pastor Ron dice, carne. Carne. Amen. Nunca le habían dado carne. They've never given him meat. ¿Qué pasa si usted nunca come carne? What happens if you never eat meat? Nunca crece. You never develop. Nunca se desarrolla. Amen. Y fue reforzado. He was strengthened.
significa que él estaba débil. It means he was weak. La ley, la cultura, las políticas, todas esas cosas lo hacen débil al cristiano. The law, politics, and all these things make a Christian weak. Amen. Usted tiene que comer la carne del espíritu. You have to eat the flesh of the spirit. ¿Qué no dijo Cristo? Que el que no come de mi carne, amen, y beba mi sangre, no tiene nada de mí. Didn't it say in the Word of God that Jesus said, him that does not eat my flesh or partake of my blood has nothing to do with me? Amen? Amen. Man, look at this. Dice aquí que tuvo ciertos días ahí con los discípulos. He was there with the disciples. Amen? And then he went and preached Jesus. Fue a predicar a Cristo. Al que él perseguía, lo fue y lo predicó. Aleluya. Amen. Him that he came against, he went and preached. Amen. Pero ve aquí, ¿qué pasó? Look, see what happens. Y todos estaban asombrados aquí al cambio. They were all shocked at the change. No es porque se vestía bonito, no lo dice, ¿verdad? It doesn't say because he dressed pretty, right? No. Wore a suit and a tie, se puso un No. traje, No. un vestido nuevo, a new suit. Uh-uh. No, you guys have to be kidding me, right? Ron, it says that, right? Suit, new tie, vestido nuevo. Oh, se puso perfume, he put on perfume. No. Se puso una gorrota. No. Big hat. Él vino y predicó a Cristo. He came to Amen. preach Amen. Christ. Yes. Ya no estaba él contra Cristo. He wasn't against Christ. Amen. La intención había cambiado. The intent had changed. Amen. Todavía se vestía igual. He still dressed the same. Todavía era Saul. He was still Saul. Pero algo había cambiado aquí. Something had happened here. Ese encuentro con mi Señor fue el cambio. Si nunca tienes encuentro con Dios, nunca vas a cambiar. Amen. If you never have an encounter with God, you're never going to change. Él le dijo a Pedro, como dije hace ratito, ahora que estás convertido. He told Peter, like I said, well, now that you're converted, es tiempo de tener ese encuentro. It's time to have that. Yes. Amen. Amen. Porque el encuentro que viene para todo el mundo es cuando Él regrese y nos da a todos cara a cara. Amen. Because the change that's coming when He sees us face to face. Para los que ya lo conocemos y hemos tenido ese encuentro, vamos a cambiar. Gloria a Dios. For those of us that know Him, it's going to be that change is going to be we're changed in an instant. Amen. Yes, amen. Pero si no lo conoces, no vas a cambiar. If you don't know Him, you're not going to change. Amen. Él empezó a moverse en su propósito verdadero, su llamamiento. Estaban asombrados que Él hablaba con poder. Amén. They were amazed. He was speaking with power and authority. Amen. Amen. Pero lo interesante dice que los convenció que Cristo era que Jesús era el Cristo. Amén. He convinced them that Jesus was the Christ. Y los judíos hacen que lo rechazaban. The Jews rejected him. Amen. Amen. Yes. Ya me lo termino. Vamos. Ay, gloria a Dios. 1 Corintios 2, 1 a 2. 1 Corinthians 2, 1 to 2. Pero ¿qué era lo que Pablo predicaba? What did Paul preach? ¿Qué es lo que predica el pastor José? What does Pastor José preach? ¿Qué es lo que debe de Arrepentimiento. predicar usted? What should you preach? 1 Corintios 2, 1 a 2. Arrepentimiento de pecado. 1 Corinthians 2, 1 to 2. And I, brethren, me, Pastor Jose, brothers and sisters, amen. When I come to you, I didn't come with excellent speech or wisdom. Amen. Not with mine, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. 1 Corintios 2, 1 a 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo importante. That's the important thing. Yes. Sin eso no hacemos nada. Without that, we're nothing. Yes. Saul did suffer, but he never gave up. Saulo sí sufrió, pero nunca se rindió. Amen. Imagínense, lo golpearon, they beat him, they stoned him, they whipped him, they left him for dead. He was shipwrecked twice. Lo golpearon, lo latigaron, lo dejaron por muerto. Fue naufragado 2 veces. Pero por la vida de ese hombre hay
millones de almas Yes. Aleluya. que fueron tocadas durante su vida y por el testimonio de las cartas que él escribió. De alguien que fue completamente contra Cristo, de alguien que tuvo un encuentro con Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. You know, Saul suffered greatly, as I said, but there are countless lives that have been touched by Saul's heart. That's right. Amen. In person and through the record of written letters, millions of people around the world have received Jesus Christ as Lord and Savior. The testimony of one who completely was against Christ. But when he had that encounter, it all changed. Cuando tuvo ese encuentro, todo cambió. Él impactó la vida de Timoteo, que agarró la batuta después de él. He impacted the life of Timothy, that got the baton after him. De Silas, de Lidia, la mujer con el espíritu de adivinación. Amen. From Silas, Lydia, and the girl with the spirit of divination. Amen. There are people today that reject Jesus Christ. Hay gente que rechaza a Jesucristo este día. Y buscan maneras para defenderse. They look for ways to defend themselves. Amen. Porque ellos no entienden la oportunidad que tienen. They don't understand the opportunity they have. Pueden ser buenos políticos. They can be good politicians. Pueden hablar bonito. They can speak very great. Amen. Pero tenemos que llegar otra vez nosotros como siervos de Dios. Tenemos que llegar al punto. Jesucristo y el crucificado. Amen. Los demás nunca llegan a ese punto. As servants of God, we have to come back to that point. Jesus and Jesus Christ crucified. The rest of them never come to that point. Amen. Efesios 4, 18, 19, con esta voy a cerrar. Ephesians 4, 18 through 19. Están en su derecho rechazar. They are within their right to reject Jesus Christ. But why would anyone in their right mind do that? ¿Por qué cualquier persona en su mente correcta lo haría? Efesios 4, 18 a 19. Ephesians 4, 18 through 19. It says, having the understanding darkened, being alienated from the life through God, the life of God through ignorance, that is in them because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lasciviousness, to work on uncleanliness with greediness. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esos que rechazan a Cristo, o esos libertinos en la iglesia, no pueden culpar a Dios de no abrir sus corazones al Evangelio. Those people that reject Jesus Christ and those people that want to lead a libertine life in the church cannot blame God for not opening their hearts to the gospel. They are responsible for their own sins. God does not owe them salvation. God, the free gift of salvation is Jesus Christ. Amén. Their understanding was darkened and it excluded them. Their own mind excluded them from salvation. Ellos mismos se han excluido de la salvación porque rechazan a la única manera que salvación, que es Jesucristo. Amén. Porque en el corazón endurecido es ignorante del Espíritu Santo y de la verdad. Because the darkened, hardened heart is ignorant of the Holy Spirit and God's Word. El corazón ya tiene callo. The heart already is callous. Y se han rendido a la maldad. They've given themselves into evil. Amen. El problema es que cuando tienes ese encuentro y rechazas a Dios a su cara, Aleluya. ya no hay salvación para ti. The problem is when you have that encounter and you reject God to his face, there is no longer salvation for you. Amen. Amén. Porque has rechazado al dador de la vida. Aleluya. Because you rejected the creator of life. Y así camina mucha gente, usted los ve. Many people walk like that, you know who they are. Amen. Mi pregunta para ustedes este día. ¿Usted ha tenido ese encuentro?
My question for you is, have you had that encounter? No hay nada más importante en su vida. There's nothing else as important in that in your life. Pero eso va a dictar allí donde usted va a estar en toda la eternidad. Amen. That's going to dictate to you where you are all of eternity. You can be a believer. The devil and his demons believe and tremble. That's right. Puede ser un creyente, el demonio, sus demonios creen y tiemblan. Pero ellos nunca van a ser convertidos. They're never going to be converted. Hay muchos creyentes en este mundo este día. There's many believers in this world today that will never see heaven. That's right. Muchos creyentes que nunca van a ver el cielo. Porque cuando el Señor vino cara a cara o en encuentro con Él, lo rechazaron. Pero continúan yendo a la iglesia, creyéndole a los ministros que predican falsedades y no a Dios. Amen. There's many believers today that have already had that privilege of having an encounter with God, but they rejected Him for the teachings of some of these false teachers. Yes. Si nomás supieran qué de bueno es Dios. If they only knew how good God is. Si nomás supieran cuánto nos ama. If you only knew how much He loves us. Amen. Si usted ha tenido un encuentro con Dios, usted entiende una cosa bien clara. Obedece no porque es mandado a obedecer, pero porque es un privilegio obedecer. Amen. Aleluya. You obey not because you're mandated or forced to obey, but because it's a privilege to obey. Si todavía eres un creyente y estás yendo por muchas cosas este día, prepárate, porque Dios, el enemigo te está atacando porque sabe que Dios quiere que tener un encuentro contigo. Amen. If you're a believer today and you're being attacked all sorts of ways, just know that that the devil's attacking you because he knows God's preparing to have an encounter with you. Amen. Amen. Y el diablo sabe que cuando tú tengas ese encuentro y haces la decisión, como lo hizo Saulo, como lo hizo Esteban, nunca vas a ser igual. Yes. Amen. The devil knows that the day you make a decision like Stephen did, like Saul did, you will never be the same. Yes. Prepare yourself, prepárate. Yes. Amen. Vamos a cerrar. Que Dios me los bendiga. May God bless you. We're going to close. Amen. Vamos a poner una canción a cerrar. We're going to put a song.